So, good day everyone. My name is Christian Ocampo Aguilar, and I'm here to explain the ship stresses, the 7 ship stresses. So, first of all, let me explain what is ship stresses. So, ship stresses are the physical forces that act on a ship's structure while it's at sea or in operation, which can cause bending, twisting, stretching, or squeezing of its hull and components. So, kining ship stresses di ay, mao ni si jay rason nga nung ang barko mo bend, mo stretch, or squeezing, or kumbaga hugging nga na. So, we will explain that later. So, usap po din nga ning mga cause sa ship stresses is um, ang bawod, ang kabugaton sa barko, ug apil na pud na ang mga wind ug uban pa. So let's discuss that one by one. So first of all is the sagging. Sagging is when the middle part of the ship is heavier and when the waves left the front of the back ends, the ship bends towards in the center. So ang kini kuno sagging is kung ang tunga kuno sa barko is bugat. So naman bugat mga dun ng barko because of like naapay mga makina, ang crew, and one ana is ang kargada. So if ang tunga kuno sa barko is bugat na siya, like for example nabugat na siya tungod sa kargada, and ang likod ug ang atubangan sa barko is gikuan siya sa bawod, kaning gi-arsa siya ang likod, di ba? Mo ana man ang bawod mo ana man, di ba? So iana na pud sa kuan ang likod sa bawod. So mo nang ang tunga-tunga sa barko is mo downward siya or mo paubos, mo na cause sa sagging. So the second one is the hugging. So the hugging is the opposite of sagging. Waves left the middle of the ship up while the front and the back stay low or are pulled down by weight, making the ship bend upward in the center. So kining hugging di ay is opposite po ni siya sa sagging. So kung ang tunga kuno sa barko is i-lift na siya sa bawod pasaka, then ang likod ug ang atubangan sa barko is gipol siya sa kabugaton kintahay pod or weight. So mao nay mahitabo mo bend ang barko pa upward. So opposite siya sa sagging, which is ang sagging is paubos. Ang middle part sa sagging is paubos, ang middle part sa hugging is pataas. Okay guys, so let's move on to the third part, which is called the rocking. So rocking is when the ship rolls side to side in rough seas. It in structure gets twisted sideways, putting stress on the walls and the joints. So kining rocking dai guys is causes commonly sa waves or sa balud. So like for example, this is our ship and this is the starboard side and this is the port side. So if na siya wave nga mo akor or mo bangga there is isika kilid or isika side sa barko, mo na cause sa rocking. So di bali mo rock ang barko side to side. So it causes stress in the ship's transverse frames and bulkheads. Move on to the fourth part, which is called the pounding. So the pounding is the ship front rises high above the waves, then slams back down hard, causing strong impact on the hull. So as we can see, diba, sa mga videos, if kanang makita nato nga ang ship na jay mga dagkong bawod or bad weather, diba, ang ship is musaka siya, din mo islam pa ubos, musaka na po din mo islam pa ubos. So that
is called pounding. So if daghang kaadyong waves nga musugat sa atong barko, then mo cause to siya big impact or strong impact sa atong hull or sa atong bow sa atong barko. So dako ni siya epekto. So it causes localized damage to the bow or the keel sa atong barko. To the fifth part, so it's called torsion. So the torsion is the ship is like twisted like a wet cloth. One end turns one way, the other ends turns the opposite way. This happens if a cargo is unevenly loaded or waves hit an angle. So imagine kintay or di ba naka-experience kita masigurong tanan naka-experience kita mang labata. And if magpuga ta og clothes or atong sinina, di ba i-opposite na to pagpuga aron mo kuan ang tubig. So ing ana ang mahitabo sa ship if kuan siya sa torsion. So mahitabo ni siya if ang bow sa barko is mulihis pa diri, then ang likod sa barko mulihis siya pa opposite way, mao nay torsion. So this happened kuno if ang cargo is unevenly loaded. So di siya magkapareha og loaded or di siya magkapareha og bugaton or unevenly waves nga mo struck sa barko. So that is called torsion, guys. Let's move on to the next part, which is called the panting. So kining panting is alternating inward and outward movement of the hull plates near the bow or stern due to the changes in water pressure as the ship pitches or encounter waves. So let's imagine kintahay ang hull sa ship is plastic ni siya. So if di ba ang plastic if ato ni jang i-press pakuan di ba murag mugamay siya. So ato na pong i-release mo kuan na pud. So mo na mahitabo sa barko if ma-struck na siya og dagko nga bawod. So ag kanang hole nga dapit sa stern or dapit sa bow, kanang dapit sa bow nga hole and dapit sa stern, mo man ay struck sa wave, di ba? Moana man na siya, moana. So mo nay makahatag og impact or mo na siya gitawag og panting. So madaot na siya. So that can lead to weakening hull. Let's proceed to the last part, which is called the shear forces. So shear forces is occur when the adjacent sections of the ship experience unequal vertical forces, especially near the midship area or where the weight distribution changes. So let's imagine we sail in a rough seas. So kintay naglayag ta. And if you say rough seas, di ba, dagko na gajud nagbawod. And naay waves nga ning struck sa atong ship. And ning struck siya diha sa tunga or midship sa atong barko. So, pag struck niya is kuan niya ang midship sa atong barko pasaka. So, ang stern ug ang bow sa atong barko is na-remain siya paubos. So that causes slightly upward sa atong ship. So it's like a smiling mouth, di ba? So di ba if mo smile atong mouth like nga na smile, so di ba ang diri na ang kuan nas babaw din ang kuan na pos ubos. So imagine na laman ninyo is mao ni ang midship sa atong barko, and this is the bow and the stern, diba? If mo smile ta is moubos silang duha and kini mo taas. So that is called shear forces, guys. And that would be all, guys. I hope you learned something in my discussion. So thank you.